समझते हैं, वो इस नुक्ते पर बात ही नहीं करना चाहते। यूसिफस की सारी तहरीरों को क्यों नहीं फेंक देते? क्यों एक ही नुक्ते को रद्द करते हैं? इसलिए कि वो सुनना ही नहीं चाहते। ये ही मुनाफकत है। मेरे नजदीक उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना है। 112 ईस्वी के नौजवान रूमी ऑफिसर प्लिनी की हम बात करते हैं। वो मसीहियों का जिक्र करता है, वो उनके गीतों का जिक्र करता है कि वो एक खुदा को खुश करने के लिए गाते थे। ये पहली सदी ईस्वी के इख्तिताम पर खुदावंद यसू अल मसीह की अलूहियत का बाइबल के अलावा एक बड़ा सबूत है। मसीही लोग यसू मसीह को बतौर पैगंबर ही नहीं देखते कि उन्होंने एक अच्छी तालीम दी, बल्कि बतौर खुदा वो यसू मसीह की प्रस्तुति करते हैं। ये कंस्टंतीन की बनाई हुई कोई फिल्म नहीं है, जैसे कि रोम जो है वो लादीन लोगों की वजह से बन गया। समझा जाता था कि मसीह कलीसिया भी लादीनियत की तरह यसू मसीह की प्रस्तुति करती है, लेकिन तारीख बताती है कि वो शुरू से ही उसको बतौर खुदा उसकी प्रस्तुति करते हैं। मेरे पास एक और मुसव्विदा मौजूद है जिसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया, लेकिन अभी मैं करूंगा, जो बिल्कुल आपकी बात से मिलता है, और वो बहुत अहम शहादत है। वो है जीसस पापायरस, जो कि ऑक्सफोर्ड में मौजूद है, मगदलीन कॉलेज में, मगदलीन कॉलेज की लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और इसको मगदलीन पापायरस भी कहा जाता है। ये 3 हवाला जात पर मुश्तमिल है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। इनके दोनों इतराफ में लिखा हुआ है। इस लिखे हुए का ताल्लुक जो है वो मत्ती की इंजील 26वें बाब से है। यहाँ EAEA क्यूरोस लिखा है, जिसका तर्जुमा है यसू ही खुदावंद है, और ये खुदावंद यसू अल मसीह की अलूहियत के बारे में कदीम तरीन बाइबली शहादत है। अब इसकी तारीख के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर कास्टन थीडी ने इसका वक्त 68 ईस्वी का ठहराया। अगर ऐसा है तो यसू मसीह की वफात के 30 साल बाद की ये बात है, और ये हमारे पास यसू मसीह की अलूहियत का एक बड़ा हवाला है। और ये बड़ी मुतनाज़ा बात है, क्या ये तारीख दुरुस्त है? क्योंकि बहुत से माहिरीन जो हैं वो इस बात पर इतराज़ करते हैं। वो ये समझते हैं कि इसका ताल्लुक दूसरी सदी से है। अगर आप इस सब कुछ को प्लिनी की तहरीरों से मिलाएं तो हमें पता चलता है, गरचे प्लिनी मसीही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल मुकद्दस से हट के वो खुदावंद यसू मसीह की अलूहियत का बड़ा सबूत है, और वो वही बातें बयान करता है, वही कुछ पेश करता है जो हम जीसस पापायरस में देखते हैं। अब आइए ज़रा हम बाइबल मुकद्दस के तराजम पर भी गौर करें, क्योंकि मुसलमानों का इतराज़ है कि बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है। 7वीं सदी से पहले या बाद में या इसके आसपास की ये बात है। अगर इसी बात को लिया जाए तो हम ये देखते हैं कि 7वीं सदी तक हमारे पास कितने तराजम मौजूद थे। हमारे पास तकरीबन 15,000 बाइबल मुकद्दस के मुसव्विदे मौजूद हैं, और उनका 11 मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा भी मौजूद है। हमारे पास लातीनी जुबान के तकरीबन 10,000 मुसव्विदे मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक 150 ईस्वी यानी दूसरी सदी ईस्वी से है। हमारे पास 350 मुसव्विदे असूरी जुबान में हैं, जिनका ताल्लुक भी दूसरी सदी ईस्वी से है। हमारे पास 100 से जायद मुसव्विदे मिस्री जुबान में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक तीसरी और चौथी सदी से है। इसके अलावा हमारे पास 2500 से जायद मुसव्विदे आर्मीनियन जुबान में है, जिनका ताल्लुक चौथी सदी ईस्वी से है। 6 मुसव्विदे गॉथिक जुबान में है, इनका ताल्लुक भी चौथी सदी ईस्वी से है। इसके अलावा 4000 मुसव्विदे जॉर्जियन और सलावी जुबानों में है, जिनका ताल्लुक 5वीं सदी ईस्वी से है। 2000 मुसव्विदे हमारे पास इथोपियन जुबान में है, इनका ताल्लुक 6ठी सदी से है। न्यूबियंस के मुसव्विदे भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक 5वीं सदी ईस्वी से है। ये सारे मुसव्विदे 7वीं सदी ईस्वी से पहले लिखे गए, यानी कुरान मजीद से भी पहले। और इन सारी बातों से बढ़कर ये कि 75 मुसव्विदे अरबी में मौजूद हैं, 2 मुसव्विदे फारसी में मौजूद हैं, और इसके अलावा कुछ फ्रेंकिश जुबान में भी हैं। अगर आप देखें तो ये 11 मुख्तलिफ जुबानें हैं। 15,000 मुसव्विदे हैं कुल मिलाकर। अगर हम बाइबल मुकद्दस को 7वीं सदी से पहले या बाद में बदलना भी चाहें, जैसे कि हमारे मुसलमान एतराज़ करते हैं, तो हमें 15,000 तर्जुमों को जो 11 जुबानों में है उनमें से एक एक को बदलना पड़ेगा, बगैर किसी के इल्म में लाए, बगैर किसी को बताए, ताकि किसी का कोई एतराज़ भी ना रहे। आप उनकी सोच की इंतहा पसंदी देखिए जरा। बुनियादी तौर पर मसीहत शुरू से ही एक मिशनरी तहरीक है, और जैसे जैसे वो दुनिया में फैलते चले गए उन्होंने इंजील का तर्जमा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु मसीह की मोहब्बत का पैगाम सब तक पहुंचे। लेकिन यूनानी ज़बान में इसका असल मतन मौजूद है, जिसका तर्जमा मुख्तलिफ ज़बानों में किया गया ताकि लोग इसको पढ़ें और समझ सकें। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं सासन, कि आप जानते हैं कि इंजील का पैगाम किस तरह से आलमगीर है?
یہ ہر طرح کے لوگوں اور ہر کلچر کے لیے اس کا مرکزی پیغام ہر کسی کے لیے ہے، کیونکہ اس میں وہ کچھ لکھا ہے جو یسوع مسیح نے کہا اور کیا۔ اس لیے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ ہر زبان میں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی ایک اعتراض مجھ پر بھی مسلمان کرتے ہیں کہ جب تک آپ عربی کو نہ پڑھ لیں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ تب تک قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ درست طریقے سے عربی کو نہ پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کسی اور زبان میں ہے تو یہ قرآن نہیں ہے۔ بائبل کے متعلق ہم ایسا نہیں کہتے، یہ کسی بھی زبان میں ترجمہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ یہ ایک عالمگیر مکاشفہ ہے۔ خدا ہم سے ہماری زبان میں بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا اس طرح سے ہمارے پاس آیا کہ اس نے خود کو ظاہر کیا یونانی میں، عبرانی میں اور ارامی میں۔ خدا دلچسپی رکھتا ہے کہ ہر کوئی اپنی ہی زبان میں اسے سمجھ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف انگریزی زبان میں ہی خدا کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سمجھ سکتے ہیں عربی میں بھی، فارسی میں بھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس عبادتی ترتیب کی کچھ اور کتابیں بھی موجود ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں انہیں چرچ نے نئے عہد نامے میں سے لیا تھا تاکہ یہ عبادات میں استعمال کی جا سکیں۔ بنیادی طور پر وہ انہیں پڑھا کرتے تھے، وہ انہیں استعمال کیا کرتے تھے اتوار کی صبح عبادات میں گرجا گھر کے اندر۔ یہ ہماری آج کل کی گیتوں کی کتاب کی طرح ہے۔ ہاں، اسے ہر اتوار چرچ میں دہرایا جاتا تھا۔ یہ مواد آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو قرآن کے لکھے جانے سے 100 سال پہلے لکھا گیا۔ آج بھی ان کی 2135 دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں جو نئے عہد نامے سے ملتی ہیں۔ گو کہ بائبل مقدس کے علاوہ یہ ایک بڑا اہم ثبوت ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی بہتر کی تلاش ہے۔ وہ میرے خیال میں اساساً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، یہ ابتدائی کلیسیا کے علماء کے اقوال ہیں۔ آئیں ذرا غور کریں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، جب خطوط لکھے گئے، جب اناجیل تحریر ہوئیں اور اس کے بعد ان کو یکجا کر کے پڑھنا شروع کیا گیا تو فوراً فرقہ واریت کے گروہ کھڑے ہو گئے۔ یہ تقریباً ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے، اسلام میں بھی ایسا ہے۔ یہ گروہ پرانی یا بنیادی روایات کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا وہ اپنے ہی حساب سے روایتیں قائم کر لیتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 صدی عیسوی میں شروع ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں معتبر نہیں مانتے چونکہ یہ بہت ہی لیٹ شروع ہوئے ہیں۔ اور یہ جب بھی ظاہر ہوئے ہیں یہ چرچ کے رہنما ہوئے ہیں۔ فادرز جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کلیسیا کے رہنما ہیں۔ پاسٹرز بھی ہم انہیں کہتے ہیں، اس وقت میں پوپ نہیں تھے۔ یہ کلیسیا کے ذمہ دار ہیں جیسے کہ مسجد کے امام۔ اب یہ آپس میں اختلاف بھی کیا کرتے تھے اور اس اختلاف کا اظہار یہ لکھ کر کیا کرتے تھے۔ وہ بائبل کے علاوہ حوالے اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے اور کہتے یہ ہے جو گنوستیت مصنف کہتے ہیں، یہ ہے جو ڈوسٹک مصنف کہتے ہیں، یہ جو مونارکی مصنف کہتے ہیں، یہ جو نستوری مصنف کہتے ہیں، لیکن یہ ہے جو بائبل کہتی ہے۔ اب آپ کو ان دونوں کے درمیان دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا معتبر ہے۔ کیا یہ معتبر ہے کہ یسوع مسیح صلیب پہ موا؟ کیونکہ گناستیت اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جسمانی صورت میں نہیں آیا۔ غیر موزوں کتابوں کے حوالہ جات دے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نظریہ زیادہ معتبر ہے، جبکہ یہ حوالہ جات معتبر نہیں ہیں۔ اب اس سب کچھ کے دوران بغیر اس کی اہمیت کو سمجھے ہوئے انہوں نے نئے عہد نامے کی آیات کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 2 محققین بہت ہی اہم ہیں، ان میں سے ایک سر ڈیوڈ ڈالرمپل ہیں جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ انہوں نے فادرز، پاسٹرز یا چرچ کے رہنماؤں کے اقوال کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ 86,489 تھے۔ کیسی زبردست بات ہے، اتنے زیادہ اقوال۔ ان میں سے کچھ لیٹ بھی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر جین برگن۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں سے کتنے اقوال ہیں جو 4 صدی عیسوی سے پہلے کے ہیں۔ تو انہوں نے غور کیا کہ یہ اقوال سینائی اور اسکندریہ مسودہ جات سے بھی پہلے کے ہیں، جو کہ مکمل ہیں اور ان پر کسی کو کوئی شک نہیں۔ یہ نیسیا کونسل سے بھی پہلے کے ہیں جنہوں نے 27 کتابوں کی فہرست مرتب کی تھی، اور کیلسیڈون کونسل سے بھی پہلے جہاں پر ہمیں مرتب شدہ مسودے کا پہلا حوالہ ملتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی وہ ان اقوال کے بارے بات کرنا چاہتا ہے جو بہت پرانے ہیں۔ یہاں پر وہ ذکر کرنا چاہتا ہے پرانی کلیسیا کے ایک بزرگ جسٹن مارٹر کا، جس کی 330 تحریریں موجود ہیں۔ ارینیس جس کے 1800 اقوال موجود ہیں۔ اسکندریہ کا کلیمنٹ اس کے 2400 اقوال ہیں۔ اوریگن اس کے 18,000 اقوال موجود ہیں جو کہ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے ہیں۔ ترتولین کے 7,200 ہیں، اور ہپولیٹس 7,000 اقوال موجود ہیں، اور اسی طرح سے یوسیبس کے 5,175 اقوال۔ اب ان سب کو اکٹھا کریں تو یہ 36,289 اقوال ہیں 4 صدی عیسوی سے پہلے۔ ڈاکٹر برجن کہتا ہے کہ اتنے زیادہ اقوال ہیں، درست ہے، لیکن ان میں کتنا نیا عہد نامہ شامل ہے؟
चुनाचे उसने मत्ती से मुकाशफा तक तरतीबवार इनको रखा था कि देखे कि इनमें कितना नया अहदनामा शामिल है। जानते हैं इसने क्या देखा? उसने देखा कि इनको तरतीबवार रखने से वो नए अहदनामे की 27 किताबों को 11 आयात के अलावा दोबारा लिख सकता है। आप जरा गौर करें कि नए अहदनामे में 5000 से ज्यादा तकरीबन आयात हैं जिन्हें वो इन अकवाल की मदद से दोबारा लिख सकता है, 11 के अलावा। शासन बताइए आपको और मुझे क्या कहता है? इसका मतलब है एक तरफ कर दें 24,000 नुस्खों को, हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक तरफ कर दें 15,000 तराजम को, एक तरफ कर दें 2135 दस्तावेजात को। जरूरत नहीं है हमें अंदरूनी या बैरूनी शहादतों की। आइए हम इब्तदाई बुजुर्गों के अकवाल पर गौर कर लें जो पहली से चौथी सदी के दौरान लिखे गए, तो हम नए अहदनामे को दोबारा लिख सकते हैं 300 साल पहले कुरान लिखे जाने से। मेरे लिए बड़ा अहम है चूंकि दुनिया में कोई ऐसी किताब, दुनियावी हो या मजहबी, ऐसा दावा नहीं कर सकती। दुनिया में कोई किताब इतनी मोतबर नहीं है। फिर क्यों लोग ये दावा करते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है? फर्ज करें हम इसे बदलना भी चाहें तो हमें 36,000 अकवाल को एक एक करके बदलना पड़ेगा जो चौथी सदी से पहले लिखे गए, और ये आज के दौर में नामुमकिन बात है। जरा गौर करें कि हम किस तरह से हजरत मोहम्मद का नाम खुद से लिख सकते हैं या मिटा सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह का नाम खुद से लिख सकते हैं या मिटा सकते हैं, या दूसरी बातें जो कुरान में दर्ज हैं। आप इन लोगों की सोच पर गौर करें जरा, ये काम कितना मुश्किल है जिसके बारे में ये दावा करते हैं। बाइबल मुकद्दस की शहादतों पर गौर करें जरा, ये कितनी अच्छी बात है। इसलिए जब कोई मुझे ये कहता है कि आपने अपनी बाइबल को बदल दिया है, तो मैं कहता हूं ये हैं वो शहादतें। 24,000 मुसव्विदे, 15,000 तराजम जो 11 मुख्तलिफ जुबानों में हैं, 2135 दस्तावेजात, 36,000 अकवाल जो बुजुर्गों ने चौथी सदी से पहले लिखे। खुदा का शुक्र है बाइबल मुकद्दस के मोतबर होने पर। उम्मीद है अब तक का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे।